अरे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान करीम क्लास 8 के ऑनलाइन क्लास में सब बच्चों को खुशामदीद कहता हूँ। प्यारे बच्चों, आज का हमारा सबक है सूरतुल अनआम, आयत नंबर 35 था 43। आयत नंबर 35 था 43। चलते हैं अपने सबक की तरफ। सूरतुल अनआम मक्किय्यह, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन कान कबुर अलैक इअरादुहुम फ़इन इस्ततअत أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون.
फलौला इज़ जाअहुम बअसुना तदर्रअू वलाकिन क़सत क़ुलूबुहुम वज़य्यन लहुमुश्शैतानु मा कानू यअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सब बच्चों ने इस सबक को इसी तरह याद करना है जिस तरह आप लोगों ने सुना। बार बार सुने, तलफ़्फ़ुज़ तजवीद गुन्ना मद का ख्याल रखते हुए आप लोगों ने यह सबक याद करना है। कल इंशाअल्लाह ऑनलाइन क्लास में सब बच्चों से यह सबक सुनूंगा और हर बच्चा नमाज़ों का एहतिमाम करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।